بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। जो लोग आयात इलाहिया का इनकार करते हैं और नाहक अंबिया को कत्ल करते हैं और इन लोगों को कत्ल करते हैं जो अदल इंसाफ का हुक्म देने वाले हैं, इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। यही वो लोग हैं जिनके अमाल दुनिया में भी बर्बाद हो गए और आखिरत में भी इनका कोई मददगार नहीं है। क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का थोड़ा सा हिस्सा दे दिया गया कि इन्हें किताब खुदा की तरफ फैसले के लिए बुलाया जाता है तो एक फरीक मुकर जाता है और वो बिल्कुल किनारा कशी करने वाले हैं। ये इसलिए कि इनका अकीदा यह है कि इन्हें आतिश जहन्नुम सिर्फ चंद दिन के लिए छुएगी और इनको दीन के बारे में इनकी इफ्तरा परदाजियों ने धोखे में रखा है। उस वक्त क्या होगा जब हम सबको उस दिन जमा करेंगे जिसमें किसी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है और हर नफ्स को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए कि खुदाया तू साहिब इख्तिदार है, जिसको चाहता है इख्तिदार देता है और जिससे चाहता है सल्ब कर लेता है, जिसको चाहता है इज्जत दे देता है और जिसको चाहता है जलील करता है। सारा खैर तेरे हाथ में है और तू ही हर शय पर कादिर है। तू रात को दिन और दिन को रात में दाखिल करता है और मुर्दा को जिंदा से और जिंदा को मुर्दा से निकालता है और जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। खबरदार साहिबान ईमान, मोमिनीन को छोड़कर कुफ्फार को अपना वली और सरपरस्त ना बनाए।
کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کا خدا سے کوئی تعلق نہ ہوگا، مگر یہ کہ تمہیں کفار سے خوف ہو تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اور خدا تمہیں اپنی ہی ہستی سے ڈراتا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم دل کی باتوں کو چھپاؤ یا اس کا اظہار کرو، خدا تو بہرحال جانتا ہے، اور وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر شے پر قدرت و اختیار رکھنے والا بھی ہے۔ اس دن کو یاد کرو جب ہر نفس اپنے نیک اعمال کو بھی حاضر پائے گا اور اعمال بد کو بھی، جن کو دیکھ کر یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمارے اور ان برے اعمال کے درمیان طویل فاصلہ ہو جاتا، اور خدا تمہیں اپنی ہستی سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو کہ جو اس سے روگردانی کرے گا تو خدا کافرین کو ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے۔ اللہ نے آدم، نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو منتخب کر لیا ہے۔